Welcome back. Today we will start our next topic, function. I hope all of you read the topic relation. Tate kiba problem asil neki tumalokor? Asil jodi mok call kori loba. Ha? Etia swa tumalokor function to ki. Your function is a special type of relation. I just first read the definition. Actually, this part is just the revision from class 11. Okay? Definition is what? Let A and B be two non-empty sets. Then a rule or a correspondence F, which is associated its element X belongs to A to a unique element Y belongs to B, denoted by Fx. That is, Y is equal to Fx belongs to B is called a function or a mapping from A to B, and we write it as this. Okay, I'll show you in a diagram. Just see here. So here you see what is given here, A and B two non-empty sets. And generally when you give the definition, we take a non-empty set because for empty set obviously the results are true. So since A and B are two, we have taken two A and B are two non-empty set. Then we defined a rule F from A to B. And you see how this rule is defined. It's defined like this: corresponding to every element in A is related to a unique element in B. You give the stress on this every and unique. Every element is related to a unique element, then that rule F is called a function, or that relation is called a function. Yata tumi keneke kolu mon kora, tumalokor tamane A jimanbur element thakibo, prottekta element, each and every element of A is related to a unique element. Prottekta element at least etar logot tumalokor relation thakibo lagibo. Tamane yate kunu element tumalokor thaki jabo nwaribo. Then that relation is called a function. And if F is a function from A to B, then it is denoted by F from A to B. And here you see, since X is related to Y under this rule F, so we can write down it as F of X equal to Y. Ei dhorone ami likhibo paru. F or through D ki hoise X and Y related hoise, he karone ami ki likhibo paru? F of X equal to Y. Yate A koi domain, B is called, the whole set A is called the domain. Tumalke eta kotha mon korisa sage, tumalko in case of relation, domain may be a subset of A. A homanu hobo pare ba tatkoi kom element to thakibo pare. Kintu tumalko relation, since every element is related to B, so the domain of F will be equal to what? The whole set A. Similarly, the whole set B is your codomain. And what is range? Those elements which are related, or those elements which has pre-image. Yate jibur element logot log lagi asil, yate kunuba element nathakakeo thaki mane yar logot relation nohwakeo thakibo pare, yar element yat rokhi jabo pare. Tete heitue tumalokok range form koribo. So range is a subset of B. Eta tumalokok moi aru ketaman diagram ase tar pora bujai koisu, kunaso asun. Yate swa. Yate moi ei je dot mark didi kismar relation bujaisu. Thora A eta set, etu eta B set. Here you see this element is related to this is related to this one, third is related to this one. So since every element is related to a unique element, eta logot log lagi ase. So this rule is a function. Mata naam keta man likhisu, naam keta tumalokok moi olop pisot koi asu. Eta swa etu tumalokor function hoy because every element is related to unique element. Kintu yate element eta rokhi goise, hoy ne? Thakibo pare yate. Kintu tumaloke jodi A diagram to swa. Here you see this is related to this one, it is related to this one, but this is not related to any element. Tamane ki every element is not related to any element. So here you see the condition it is not satisfied. So it is not a function. Yate prottekta element to thakibo lagibo unique element or logot yate etar nai, he karone to function nohoy. Like this you see, corresponding to every element, every is related to unique. Etu yar logot etu ase, etu logot etu ase, etu logot etu ase. Every condition satisfied. কিন্তু ইয়াতে আকৌ কি হৈছে ইউনিক কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰা নাই কাৰণ কিয় এই এলিমেন্টটো এবাৰ ইয়াৰ লগত ৰিলেশন আছে এই এলিমেন্টৰ আকৌ ইয়াৰ লগত ৰিলেশন আছে সো সিন্স দা ইউনিক কন্ডিশন ইজ নট স্যাটিসফাইড সো দিস ৰিলেশন ইজ নট এ ফাংশন এটা তোমালকে মন কৰা তা মানে ইয়াতে ফাংশন হ'ব লাগিলে কোনো এলিমেন্ট ৰখি যাব নোৱাৰিব কিন্তু তোমালকৰ এটো হ'ব পাৰে আকৌ সোৱা ইয়াতে সোৱা এভৰি এলিমেন্ট ইজ ৰিলেটেড টু ইউনিক এলিমেন্ট ইয়াতে এলিমেন্ট ৰখি গৈছে এটো হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে এভৰি এলিমেন্ট ইজ ৰিলেটেড টু ইউনিক এলিমেন্ট ইয়াৰ পৰা দুটা ইয়াৰ এটালে যাব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ পৰা এটা ইয়াৰ দুটালৈ যাব নোৱাৰে
গতিকে তোমালোকে ডায়াগ্ৰাম এই ডায়াগ্ৰামখিনি ভালকৈ মন কৰি ল'বা so I hope you understand the definition of function. Now just see here I am writing all these things. Let a and b এতিয়া মই তোমাক কৈছো so মই কি কৰিছিলো ইয়াতে এটা set a লৈছিলো আৰু b লৈছিলো then a rule or a correspondence f from a to b. How it is related? Every element x in x is related to a unique element y in y, then that rule is called a function. Our function ok ami mapping buliu koisilu. Our function ok ami keneke likhu etu symbol f likhe such symbol to diu a arrow b buli diu. Our pohute pohu f is a function from a to b. Okay? And you see the element y is equal to fx is called the image of x, while x is called the preimage of y. Of fx and y is equal to fx likha hoy. So yate tumalke so mo ako diagram tur par koisu tumalkor je yate swa yate dekhisa just a minute okay yate dekhisa ax yat thoka element bur ki hoy yat thoka element x or karone yat eta element ase gotike a y tuk ami ki ko image of x under f y to whole image car image x or image under what rule under the rule f and x is called the pre-image of y. X to come ইয়াৰ pre-image আকৌ same rule f. So এটো হল image আৰু ইয়াক আমি y আমি fx বুলিও লিখিব পাৰো হ'ব okay এটা তোমালোকে অলৰেডি এইখিনি কথা মই লিখিছোৱে আৰু কেতিয়াবা যদি y is equal to fx হয় আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো xy belongs to f বুলিও লিখা হয় কমনলি এটো বেছিকৈ ইউজ কৰা নহয় এটোৱে ইউজ কৰা হয় কিন্তু এটো লিখিব পাৰো আৰু a domain b codomain of f এইখিনি কথাটো কলুৱে এতিয়া সো মই ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জটো আকৌ এটা ডেফিনেশনটো ডিফাইন কৰি দিছো 11 ত তোমালকে এইখিনিও পাইছিলা let f from a to b তাৰমানে এটো পহুতে এনেকে পহু f is a function from a to b then a is called the domain of f while b is called the codomain already my diagramত কলুৱে আৰু range to কি range will contain all these fx where x belongs to a x to যদি a থাকে তেনেহলে x ৰ লগত যিবোৰ এলিমেন্টৰ ৰিলেচন থাকিব সেই এলিমেন্ট বুৰেৰে range to form হয় is called the range of this. Eta example likhisu eta tumalke example to sailwa example to moi ki korisu we have taken a set a containing the elements 1 2 3 4 finite set loisu b is a set containing the element 1 4 9 16 and 25 consider fx by x square keneka relate hoise fx to tumalkor x square di relate hoise tamne y is equal to x square hoise ইটা তুমি x ৰ বেলেগ বেলেগ এলিমেন্ট পুৰ কোৰ পৰা লব লাগিব a পৰা লব লাগিব হেকাৰণে প্ৰথমতে মই f of 1 ললো f of যদি 1 লও ইয়াতে বহাই দিলো 1 বহালে এটো 1 স্কয়াৰ পাবা সো 1 is equal to 1 স্কয়াৰ তাৰমানে তাৰ ভ্যালুটো হল 1 এবাৰ x equal to 2 লও ইয়াতে বহাই দিলো f of 2 is equal to কিমান পা 2 স্কয়াৰ তাৰমানে 2 স্কয়াৰ is equal to 4 ইয়াতে আছে 3 বহালো তেতিয়া আমি ইয়াতে পাম 3 স্কয়াৰ গতিকে 3 স্কয়াৰ is equal to 9 আকৌ 3 is related to 9 similarly 4 হলে কিমান হ'ব 4 to 16 তো 16 হল তেনেহলে ইয়াতে তোমাৰ সব 4 কাৰ লগত ৰিলেচন আছে 16 ৰ লগত আছে গটিকে দেখিলো প্ৰত্যেকটা এলিমেন্ট ইয়াৰ প্ৰত্যেকটা এলিমেন্ট এটা নহয় এটা লগত ৰিলেচন আছে so this is a function clearly এটা written আছে লিখা হৈছে each element a has a unique image in b so f is a function from a to b and this define this আৰু ইয়াতে domain to কি a whole set to হ'ব so domain of f is equal to 1 2 3 4 what is codomain the whole set b কিন্তু range set তুমি সোৱা 25 or কোনো preimage নাই right হে কাৰণে তোমাৰ range to হ'ব range of f হ'ব তোমালকৰ 1 2 1 4 9 আৰু 16 টা মানে ইয়াতে তোমাৰ 25 to নাথাকে এটো range is a subset of b okay এটা তোমালকে আৰু এটা কথা দৰকাৰী কথা গম পালা যে তোমালকৰ ফাংচন হ'ব লাগিলে ৰিলেচন টু এটা নিৰ্দিষ্ট কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগে হয়নে every function must satisfy a specific every relation satisfy a specific condition that relation is called a function so here we can give the conclusion that every function is a relation but every relation is not a function it is why all functions are relation but all relations are not functions তো আমি মই এখিনি তোমালক কলো অকমান 11 ৰ ৰিভিজন কৰি দিছো ইয়াতে আমাক টাইপস অফ ফাংশনস বোৰ লাগিব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফাংশনস বোৰ ডায়াগ্ৰাম বোৰ মই তোমালক অলৰেডি দেখি চাই হে ডায়াগ্ৰাম বোৰৰ পৰা কৈ দিম হা এটা সোৱা এতে ইডিটো এনি আহিছে হা সো ইফ different element in a have different images in b then f is said to be 1 1 or injective function এতে মই f from a to b to লিখিব লাগিছিলে f from a to b এই লাইনটো তোমালকে এটা ইনক্লুড কৰি লবাচোন হা এই লাইনটো f from a to b ঠিক আছে f from a to b
if different element in A is related to different images in B, then f is said to be a 1-1 or injective function. তোমালোকক মই ডায়াগ্ৰামত দেখাই দিছোঁ চোৱা এই ডায়াগ্ৰামটো চোৱা ইয়াতে চোৱা ডিষ্টিংক্ট এলিমেণ্ট ইন এ এইটো প্ৰত্যেকটা বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্ট আছে ইয়াৰ ইমেজবোৰো বেলেগ বেলেগ হৈছে হয়নে ইয়াৰে এইটো লগত ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্ট ইন এ হেজ ডিফাৰেণ্ট ইমেজেছ ইয়াৰ বেলেগৰ কাৰণে বেলেগ আছে বেলেগৰ কাৰণে বেলেগ আছে তাৰমানে 1-to-1 কৰস্পণ্ডে এটা এটাৰ লগত ইয়াৰ এটা এটা হৈছে দেন দিছ ইজ a 1-1 function. It's a function hoye a function to kami 1-1 ketia ko if distinct element in A is related to distinct element in B. Different element has different images like that also we can say. Eta A2 1-1 hoy karon eta to element thaki jabo pare function hoy are beleg beleg element or beleg image ase so A2 1-1 hoy. Kintu A2 1-1 hobo janu so asun yare etar logot A2 basic ase hoy ne yar A2 logot A2 ase distinct element has same image. Yare image to yar image to he eketai so this is not 1-1 ar jodi 1-1 nohoy tumaleke next ot paba definition to many one function to tenehole tumaleke dekhisa 1-1 hole many one nohoy many one hole ako 1-1 nohoy etu eta many one function many one or definition to mo koi asu ekalogote sailo diagram to tumalekor etu yato swa distinct different element has same image right so this is not 1-1 not 1-1 means it is a many one function এটা এডুকাটো দৰকাৰে নাই কাৰণ ফাংশন নহয় ফাংশন হলেহে তুমি 1-1 অন টু হোৱাৰ কথা আহিব এটা তোমালক এটা एग्जांपल দিছো সব মই ফাইনাইট সেটু লৈছো ইয়াতে এটা a is equal to 1 to 3 লৈছো and b contains the element 2 4 6 we have considered the function f from a to b by what fx equal to twice x belongs to a so then how it is related if I take an element x to a পৰা লব লাগিব 1 f of 1 is equal to 2 into 1 that is equal to 2 that আছে f of 2 hole ki hobo 2 into 2 that is equal to 4 here present f of if I put 3 2 into 3 is equal to what 6 it is there right so ita dekhilu does f is a function from a to b and different element in a has different images in b tumalke to agote diagram akibo khiki sai tumalke jodi efale eta set lua yar etu logot etu relation ako etu logot etu eneke milabo pariba agor diagram to dekhar dore to tumalke yar pra ki gom pala then distinct element has distinct images therefore f is 1-1 ite ami 1-1 to diagram aki ki kole to nohobo khoday finite set bar diagram akim ene generally keneke proof korim itia hetu ami janibo lagibo ha he kan tumalke ei condition to monot rakhiba ইয়াতে মই কি কৈছো এটা ৰিমাৰ্ক হিচাপে লিখিছো f is a function from a to b let x1 x2 belongs to a if x1 is equal to x2 that means two elements are equal and obviously their images will be equal it is always true সদায় এটো true হবই কিন্তু তোমালোকৰ যদি এটো কন্ডিশন হয় f of x1 is equal to f of x2 that means if images are equal then if you get the pre-images are equal and it is true only when f is 1-1 so this condition is considered as a definition of mathematical definition of 1-1 function tamane ami 1-1 dekhabo lagile ki koribo lagibo ami dhori lobo lagibo we have to suppose it that the two images are equal and if we can show it that if images are equal pre-images are equal then our conclusion is what the function is 1-1 karan eke hole amar eke pai golu eke imageor karone eke pre-image ase tar mane ki beleg belegor karone beleg ase he karone ami yar pra kobo paru the function is what 1-1 here you see I am giving an infinite set example also you see here let f is a mapping from n to n mapping or function eke kotha how it is defined fx equal to twice x and x belongs to n that means this x is taken from the set of natural number hoday domain or pa lobo lage ha ite tumalke jodi 1-1 show koribo lage ami ki kori we have to take two element x1 and x2 in n this domain such that how to take fx1 is equal to fx2 ami duta element x1 x2 eneke dhori lobo lagibo jate khiyotor image bur saman hoy eta image saman hol ami to eta definition le jabo paro amar etu definition hole de function or definition 2 so by this definition of function fx1 is defined by what fx hole jodi twice x hoy to fx1 hole ki hobo 3x1 hobo আর fx2 হলে কি হবো 3x2 এটা 3 যদি তুমি both side পৰা cancel কৰি দিয়া then what will left x1 is equal to x2 so your conclusion is what f is 1-1 because তুমি এটা start কৰিছিলা আৰু এটো পাই গলা এই definition টো মতে তুমি পাই গলা so f is a 1-1 function বুজি পাইছা চাগে 1-1 function টো এটা যদি আমি many one টো একো টান নহয় কাৰণ many one টো আমাৰ কি হ'ব যদি 1-1 নহয় তেনলে আমি সেই function টো কি কম many one function so you see in case of many one function let f is a mapping from x to y if two or more than two elements in a
have the same image in B, then f is said to be many one. Yata swa diagram to. Yata swa 2 or more than 2. Yata etu dekhilu 2 eta duta 2 or more than 2. Yare etu image etu yare image aru etu yar image. Etatke besi eta same image ase ba yatu hoy. Etu image etu image etu. Hoy ne? Tenahole tumar ei duta hoise many one function. Moi yat likhi disilu many one. Taman tumalke eta mon kora 1 1 hole tumalkor many one নহয় আৰু many one হলে তোমালকৰ 1 1 নহয় এটা एग्जांपल আছে চাইবা ইয়াতে a ধৰিছো 1 - 1 2 3 আৰু b লৈছো 1 4 9 they are related by fx = x square for all x belongs to a এটা তুমি সোৱা f of 1 যদি ইয়াতে বহাও কি পাবা 1 square = 1 f of যদি তুমি -1 লোৱা -1 square মানেটো তুমি 1 এ পালা বাকিখিনি কথাটো আমি জানোৱে আৰু এটা তোমাৰ সোৱা যদি আমি ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি চাও 1 ৰ কোলে যাব 1 যদি এটো পজিশন হয় 1 2 1 ले যাব এটো যদি -1 হয় -1 to 1 ले যাব তা মানে কি পালো দুটা ডিফারেন্ট এলিমেন্টৰ সেম ইমেজ পালো কিন্তু সেম ইমেজ পাইছিল তা মানে f of 1 = f of -1 but 1 is not equal to -1 so the function is not 1 1 that means this is many one okay so many one হলে তোমালকৰ তা মানে মন কৰিবা many one হলে 1 1 নহয় আৰু 1 1 হলে many one নহয় এটা নেক্সট ডেফিনিশন টু তোমালকৰ হৈছে onto function ontoৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আকো এটা ফাংশন লৈ ললা হল প্ৰথমতে মই ডেফিনিশন টু পঢ়ি দিছো তাৰছত কৈ আছো if every element in B has at least one pre-image in A then f is said to be an onto function এটা তোমালকে ডায়াগ্ৰামত চোৱা ইয়াতে চোৱা every element in B এটো ইয়াৰে এবাৰ ইয়াৰ পৰা যাম হা every element in B has one pre-image এটো এলিমেন্ট pre-image আছে তাৰ মানে এটো হৈছে তোমালকৰ onto function ইয়াতে কিন্তু এটো চোৱা there is an element in B which has no pre-image so this function is not in onto আর onto যদি নহয় তাক আমি কও into তা মানে ইয়াতে এটো onto function পালা এটো এটা एग्जांपल অফ onto কারণ প্রত্যেকটা এলিমেন্টৰ pre-image আছে কিন্তু এটো হলাকো into function এটা মই অলরেডি কোয়াড্রেট এটা ফাংশন নহয় গতিকে many one onto কথা নাহে তা মানে তোমালকে বুজি পালা সাগে যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টৰ যদি pre-image থাকে at least eta pre-image থাকে তেতিয়া function to come onto and if there is an element left out without having an pre-image that is called into function হবনে এতিয়া আমি ডেফিনিশন টু হেতুকে কৈছো onto আর into just vice versa ইটো হলে হিটো নহয় হিটো হলে ইটো নহয় তো ইয়াতে দেখিলো every element in B has at least one pre-image in A then f is said to be an into function ইয়াতে যদি f into হয় আমি ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকৈ প্রুফ কৰিম আমি কি কৰিব লাগিব does f is already onto হ'ব লাগে onto does f is onto then corresponding to each y belongs to B এবাৰ আমি কোৰ পৰা স্টার্ট কৰিম y belongs to B কো ডোমেইনৰ পৰা স্টার্ট কৰিম y belongs to B we must be able to find out at least one element x in A তাৰমানে প্ৰত্যেকটা b ৰ কাৰণে y কাৰণে এটা x থাকিব লাগিব আৰু কেনেকৈ থাকিব লাগিব y = fx হ'ব লাগিব সেই y টো x ৰ ইমেজ হ'ব লাগিব then it will be called onto function এটো আমি তেনেকৈ প্রুফ কৰিম কোৱেশ্চন কৰিলে ভালকৈ বুজি পাই যাবা clearly f is onto হলে কি হ'ব লাগিব codomain of f is equal to range of f হ'ব onto function is also known as surjective function এতিয়া তোমালকৰ into লে সোৱা into মানে কি আছিল let f from A to B if there exists even a single element in B having no pre-image in A then f is said to be an into function তাৰ মানে তাতে যদি এটা এলিমেন্ট থাকে যাৰ কোনো প্ৰি-ইমেজ নাই ডায়াগ্ৰামটো মনত পেলবা চাই লবা লাগিলে আকো তেতিয়া তোমালোকক হেতু কি কম আমি ইনটু ফাংশন হ'ব ইয়াতে তুমি এটা মই ফাইনাইট সেটত কৰি দিছো তোমালোকে এটা 2 3 5 7 ললো এটা লৈছো কনসিডাৰ আ ফাংশন বাই fx = x - 2 এটা প্ৰথমতে x ৰ এলিমেন্ট মই 2 বহালো 2 বহালে কি পাম 2 - 2 = 0 হৈছে 0 টো আছে এবাৰ 3 বহাও 3 - 2 = 1 আছে 5 বহালে কি পাম 5 - 2 3 এটো আছে 7 বহালে পাম 7 - this 5 is there হল কিন্তু ইয়াতে আৰু এলিমেন্ট নাই যত আৰু ইয়াতে লগত লিংক কৰাম তাৰ মানে আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পালো 7 has no pre-image so ইয়াতে দেখিলো the function is not what it's not onto that is your function is into তাৰ মানে onto হলে into নহয় into এটো মই লিখি দিছো since 7 belongs to B has no pre-image in A so f is not an into it's not an into হ'ব না লাগিছিল not an onto function হ'ব লাগিছিল দে সৰি মই আকৌ বলি but I mean is an into function or not an onto function হ'ব লাগিছিল এটো কাৰেকচন কৰি লবা হা ওকে বাইজেক্টিভ ফাংশন এটা যেতিয়া এটা ফাংশন 1 1 আৰু onto দুইটাই হয় this is said to be a bijective function তোমালোকক মই এটা ডায়াগ্ৰাম দেখাই দিছো ৰবা ইয়াতে চোৱা
এই ফাংচনটো এতিয়া চোৱা এইটো 1 1ও হয় অন 2 হয় তাৰমানে এইটো এটা বাইজেক্টিভ ফাংচন এইটো কিন্তু বাইজেক্টিভ নহয় 1 1 হয় ইনটু নহয় এইটো বাইজেক্টিভ নহয় মেনি 1 অন 2 এইটো মেনি 1 ইনটু তাৰমানে বাইজেক্টিভ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব দ্য ফাংচন মাষ্ট বি 1 1 and on 2 okay thank you